Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba biljami fi qanat EcoFiable. Alors on a déjà vu une petite introduction sur la notion de marketing. On a vu l'évolution historique de la notion mercatique. Et aujourd'hui on va terminer avec le premier chapitre du marché et entreprise. Tout d'abord on doit avoir une petite définition sur la notion du marché. Alors de point de vue économique, le marché est le lieu de rencontre réel ou abstrait de l'offre et de la demande d'un produit, où se détermine le prix et les quantités échangées. Alors, du point de vue économique, le marché est le lieu où يتلاقى العرض والطلب ديال واحد le produit, qui soit un bien ou bien un service. هذا le lieu هذا يقدر يكون réel ou abstrait, c'est-à-dire réel ou abstrait. réel هو واحد le lieu اللي هو qui existe. عنده واحد الوجود كيتواجد، يعني il est touchable، يعني tangible. Par contre, le lieu abstrait هو واحد المكان هو واحد le marché اللي qui est intouchable, qui est intangible. Par exemple, بحال les sites اللي كيكونوا في internet كيكونوا les sites اللي fait la vente, l'achat et la vente. كيكون فيهم l'offre و la demande، ولكن tout ça كيكون غير par internet. يعني هادشي راه ما كيكونش عنده واحد l'existence، ولكن يعني كيكون غير par internet. Donc هذا كنسميوه abstrait. Alors, du point de vue mercatique, le marché correspond à l'ensemble des clients actuels ou soit potentiels, capables ou désireux de procéder à un échange, leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir à travers un produit. Voilà, maintenant, on va faire une petite classification des marchés. Premièrement, on va faire une petite classification selon l'approche descriptive. Alors, pour classifier les marchés, on repose sur la nature du produit échangé et sur la destination du produit et sur l'étendue géographique. Alors, la nature du produit vendu. Yani, on distingue des biens qui sont matériels, des machines, des tables, des chaises. Donc, ce sont des biens matériels, on peut le toucher. Et ou des biens immatériels, des services. Des services. Comme exemple, le transport, le voyage, les agences de voyage, ou bien les coiffures. qui كيدير لك واحد لو coiffure. Donc هذه راه ماشي bien ما عطاكش واحد لو bien ولكن راه عطاك واحد لو service. Alors selon la destination du produit, on distingue le marché des biens des consommations. يعني مثلا le sucre, tout ce qui est de consommation, et le marché des biens de production appelé également d'équipement. مثلا les machines d'agricole. Donc ce sont des biens de production. Alors selon l'étendue géographique, on distingue le marché local هو البرودوي اللي كيكون على المستوى المحلي. ريجيونال هو كيكون برودوي اللي غتلقاه في الجهه مثلا في واحد الجهه مثلا. ناسيونال غتلقاه في واحد ان بي، غتلقاه هذا البرودوي غتلقاه في اما مشيتي غتلقاه في داك الناسيونال. انترناسيونال هذاك لو برودوي مثلا غتلقاه مثلا في يعني c'est au niveau international. Alors pour classifier le marché selon l'approche dynamique, on fait la classification des clients. Alors les types de clients qu'on a des clients des concurrents, on a des clients de l'entreprise, on a les clients les non consommateurs, on a les non consommateurs relatifs et les non consommateurs absolus. Alors les clients كاملين les types de clients كلهم كنسميهم des populations اللي هي totale. Donc la population totale داخله فيها les clients des concurrents, clients d'entreprise, les non consommateurs qui soient relatifs ou absolus. Alors les clients اللي هما ديال l'entreprise اللي هما fidèles à l'entreprise, on l'appelle consommateurs اللي هما actuels. Et consommateurs اللي كيكونوا potentiels théoriques هما les clients des concurrents ou les clients de l'entreprise ou les non consommateurs relatifs. Alors كنهضروا على trois catégories هادو. Pour qui concerne le consommateur les huma potentiels, on parle des clients de l'entreprise, une partie des clients des concurrents et une partie des clients des non-consommateurs relatifs. Alors pour bien illustrer les types des clients, on va donner une petite définition à chaque type. Alors le marché de non-consommateurs absolus, huma les personnes qui ne vont jamais consommer le produit de l'entreprise
pour des raisons sociales ou soit économiques ou religieuses etc. Par exemple la personne مثلا la femme اللي هي مثلا n'est pas musulman, alors ما يمكنش غتمشي لواحد لا بوتيك مثلا كتبيع الحوايج ديال المسلمات محجبات. دونك يعني ne va jamais vont acheter هاد لو برودوي هذا soit من هاد l'entreprise ou d'autres entreprises. هذاك le produit jamais avec le client va l'acheter. Donc pour le marché de non-consommateurs relatifs, on a des personnes qui ne consomment pas le produit actuellement mais qui sont susceptibles de le consommer. يقدر هذا le consommateur يقدر هذا le client ولا هذا le consommateur ما كياخذش هذا لو برودوي اكطوالمون مي راه يقدر يعني ما كاينش شي حاجه اللي غتمنعو يعني مش على العكس ديال لو بروميير تيب. Alors le marché actuel هما les personnes qui يكونوا fidèles les consommateurs ديال l'entreprise qui achètent toujours هذاك le produit. Marché théorique, personnes qui consomment déjà le produit de l'entreprise ou qui peuvent consommer dans l'avenir. On a le marché théorique داخل فيها marché théorique داخل فيها trois catégories: les clients des concurrents, les clients de l'entreprise ou les non-consommateurs relatifs. Et alors le marché potentiel, il correspond au volume maximum que peut atteindre les ventes. Il comprend le marché actuel de l'entreprise, une partie des marchés des concurrents et une partie du marché des non-consommateurs relatifs. C'est ce qu'on a vu. On a dit que le consommateur potentiel, une partie des clients des concurrents, les clients de l'entreprise et une partie des clients des non-consommateurs relatifs. Voilà. On va parler d'autres points, l'interdépendance des marchés. On va faire étudier l'interdépendance des marchés. Wesh les marchés عندهم واحد واش un marché influence sur l'autre marché. واش كيكون واحد العلاقه ما بين مثلا واحد لو مارشي ديال هاد لو برودوي غيكون عنده علاقه مع واحد المارشي اخر. On va bien comprendre. Alors les marchés ne sont pas indépendants. Ils sont en interaction. Ce qui se passe dans un marché influence l'autre marché. يعني كنفهموا باللي لي مارشي عندهم واحد العلاقه ما بيناتهم ماشي كل مارشي مستقل بذاته كل مارشي كيأثر في l'autre marché. Alors on distingue, on a deux types. On a les marchés des biens substituables et les marchés des biens complémentaires. Ce qu'on veut dire par les marchés des biens substituables, اللي هما وحده كتقدر برودوي كيقدر يعوض ليا واحد لو برودوي alors qu'ils sont composés de biens qui peuvent satisfaire le même besoin. سواء خديت هاد لو برودوي ولا l'autre produit راه بجوجهم ils vont satisfaire le même besoin. Comme exemple مثلا انا خصني مثلا soit خديت un bus ولا soit خديت un taxi, le besoin défini غيكون il va être satisfait. Il خديت taxi غادي نوصل مثلا غنوصل البلاصه اللي بغيت le bus سوا il va satisfaire le même besoin. Donc on parlait des marchés des biens substituables. Il خديت هاد البرودوي ولا l'autre produit, elles vont satisfaire le même besoin. Alors les marchés des biens complémentaires, qu'est-ce qu'on veut dire? هما les برودوي كيكمل ليا لوطر برودوي ميمكنش ليا ناخذ غير بيان واحد خاص ضروري يكونوا بجوج ولا على حساب ça dépend combien ديال لي بيان. Dans notre exemple, on va voir qui sont composés de biens dont la consommation des uns dépend de la possession des autres. Comme exemple, on a voiture مع الكاربورون. Bien sûr, la voiture même que لا تمشي بلا وقود إذا ضروري خصها مثلا ليسونس ولا غازوال ولا donc voiture et carburant. Carburant bien sûr شنو الغرض ديال الكاربورون بلا voiture. Et voilà. Donc هنا كنهضروا على المارشي des biens substituables et les marchés des biens complémentaires. D'autres points, on va parler de segmentation des marchés. كنهضروا على كيفاش كنقسموا لو مارشي. L'entreprise كيفاش كتقسم لو مارشي كيفاش كدير هاد لو découpage. Alors, la segmentation est une technique de découpage d'une clientèle globale potentielle en groupes homogènes appelée segment. L'entreprise كتاخد لي كليون ديالها كاملين البوتنسيال ديال لي كليون ديالها كاملين جلوبال وكدير ليه واحد ديكوباج وكتقسم هاد لي كليونتيل هادو لدي سيغمون. الوغ هاد لي سيغمون هادو شنو كنعنيو بهم؟ ce sont des sous-ensembles ayant des attentes, des besoins et des comportements homogènes à l'égard d'un produit, d'une marque ou d'une entreprise. مثلا انا واحد لو سيغمون عندها واحد لي زاتونت غنقسم واحد الجروب من لي كليون غنسميها دي سيغمون اللي كنسميوها دي سيغمون عندها واحد لي بوزوان بوحدها. مثلا عندي انا لي زونفون لي بوزوان ديالهم بيان سور غيكون ديفيرون على لي بيرسون اللي هما مثلا جون
دونك كوم سا. دونك كندير واحد السيغمون كل كليونتيل كنقسم لا كليونتيل ديالي لدي سوز اونسومبل groupe et comme ça je fais la satisfaction كل segment كندير la satisfaction ديال les besoins ديالها. alors شنو هو l'objectif ديال هاد لا segment علاش l'entreprise كتجي وكتقسم على لا كليونتيل ديالها comme j'ai déjà dit انك خصها كل segment تشوف كل les besoins ديالها و et faire la satisfaction des besoins. bien sûr واحد l'enfant صغير ما يكونش les besoins ديالو le même مع واحد personne اللي هو adulte. Voilà, elle permet à l'entreprise de bien préciser les besoins de chaque segment et donc de proposer des produits de différencier au segment retenu, des prix convenables pour chaque segment. Je ne sais pas le point. كاين واحد la population اللي غادي تبغي غير les produits اللي هما دو لوكس. alors يعني عندها واحد القدره الشرائيه البوفوار داشا ديالها كتمكنها انها تاخذ واحد البرودوي دو لوكس. باغ كونطخ عندي واحد لي بيرسون اللي غايبغيو ليا واحد البارتي ديال لي كليونتيل غايبغيو غير واحد لي برودوي اللي هما ستوندار لان البوفوار داشا ديالهم مثلا يلاه يقدهم ياخذوا ديك برودوي ستوندار. alors des canaux de distribution adaptés et des campagnes de communication ciblées. انا شركه بغيت نبيع واحد البرودوي ديالي عندي واحد البوبولاسيون مثلا في واحد المنطقه اللي ما غيوصلهمش انايا ما غيوصلهمش البرودوي ديالي دونك كندير واحد دي كانو دو ديستريبيسيون كندير مثلا لي بوتيك ولا كان سا ديبون دونك كندير واحد لي كانو دو ديستريبيسيون اللي غيوصل لهادوك لي جروب دي كليون. alors علاش كنعتمد باش كندير لا سيغمونطاسيون لونتربريز كتعتمد على دي كريتير واللي من خلالهم كدير لا سيغمونطاسيون. on a 4 critères. on a critères démographiques بحال شنو كنقصدوا به يعني لاج لا تاي لا ناسيوناليتي. اكزومبل ديال هاد لي مارشي هادو كنلقاو مارشي كوسميتيك كنلقاو المارشي دابيمون كنلقاو مثلا انا غادي ندير واحد اللباس ديال المحجبات مثلا اللباس غادي نديرو ديال لي بيرسون سبورتيف. donc comme ça je fais selon les critères du مثلا انا لي كليونتيل ديالي البرودوي ديالي كياخذوا غير دي بيرسون اللي هما ولا انا مثلا كنختص البرودوي ديالي مختص غير في لي بيرسون اللي هما مثلا مسلمون يعني لي بيرسون الناس اللي مثلا محجبات غادي نبيع غير الناس المحجبات دونك كنبيع يعني البرودوي ديالي غنختص غير في هاد دونك غنركز انا غير في هاد لو مارشي هذا. d'autres critères socio-économiques يعني le niveau du revenu, la catégorie sociale professionnelle. donc on a déjà parlé on a le pouvoir d'achat. pouvoir d'achat ديال مثلا واحد لا كاتيجوري ماشي هي مثلا واحد مثلا باغي دي برودوي لوكس ولا دي برودوي اللي هما ستاندار. exemple الحمد لله exemple des marchés de voitures. عندنا exemple marché de voiture كاين دي بيرسون اللي غيبغيو واحد الفواتور اللي هي مثلا سبورتيف كيبغي يعني ديرنيير موديل ديال لي فواتور. كاين دي بيرسون اللي كيبغيو على حساب فواتور على حساب pouvoir d'achat ديالهم. alors on a des produits de luxe, les voyages, etc. critères géographiques. alors climat, lieu, milieu rural ou urbain. bien sûr واحد البرودوي اللي غادي خصني نعرف انا داك البرودوي اللي غنبيعو البرودوي اللي غنبيعو مثلا في منطقه جبليه ماشي ولا يقدر يتمشى ليا في منطقه اللي هي صحراويه ولا. donc exemple des marchés عندنا marché des appareils de climatisation de matériel agricole واحد المنطقه اللي هي ماشي فلاحيه وكنبيع فيها انا دي matériel agricole. donc comme ça. alors psychologique, style de vie, personnalité. يعني هنا كنركز على كنشوف لا كليونتيل لا بيرسوناليتي ديال لا كليونتيل ديالي واش sa style de vie. voilà le marché de l'automobile par exemple on a déjà vu le marché مثلا des voitures اللي هما de luxe ولا des voitures اللي هما standard. alors pour la segmentation ماشي غير كتجي l'entreprise وكدير لا segmentation كتعتمد على des techniques. alors deux grandes techniques on a la segmentation اللي هي classique ou la segmentation stratégique. c'est-à-dire segmentation classique il consiste à diviser la population en de grands groupes pour ensuite les détailler en sous-groupes selon un processus descendant. كتاخد la population ديالها كتشوف la clientèle ديالها وكتقسمها ل deux grands groupes pour ensuite كل هادوك les deux groupes عتعاود تقسمهم ل des sous-groupes et donc كتبقى غادا فيا في واحد المنحنى اللي هو تنازلي. voilà هذه la segmentation classique. alors la segmentation stratégique il consiste à analyser une offre déjà existante afin que l'entreprise repère dont les besoins ne sont pas parfaitement satisfaits par les groupes. l'entreprise déjà عندها واحد l'offre déjà مثلا واحد المبيعات ديالها كتدير لهم واحد l'analyse qui est déjà existant bien sûr
من خلال هاد لوفر هادي كتشوف مثلا واحد البرودوي، هاد البرودوي ما تباعش ليها بزاف، هاد البرودوي هو اللي تباع بزاف ومازال كنا باغيين نزيدو ما بقاش عندنا في ستوك كوم سا. دونك شنو كدير لونتربريز من خلال هاد لوفر هادي؟ كتحيد الفير لا اوبيراسيون ديال لي بوزوان كي نو سون با بارفيتمون ساتيسفي. هادوك لو برودوي اللي هما ما خداوهمش لي كليون، دونك ما كاينلاش نبقاو نعاودو ننتجو فيهم. برودوي اللي هما كان عليهم الطلب هما اللي غنركزوا عليهم اكثر. Donc, il y a la segmentation stratégique. Donc, on a vu le chapitre du marché et entreprise. On va terminer avec le deuxième chapitre, l'étude de marché. Comment étudier le marché de l'entreprise. Voilà, c'était le cours d'aujourd'hui. Voilà, merci et à bientôt.